prije 2 sata. Gospodine Mladene. Mahnuo je u kameru. Halo, dragi moji prijatelji. Lijepi, iskreni, srdačni pozdrav od srca svima vama, od nas. I dobrodošli u ovaj video. Da se malo podružimo, kao i uvijek, i da kažemo šta mislimo, kako mislimo, o čemu mislimo i razmišljamo. Trebao si čatati od makaki to, haremu. Da dopustim, hare, da svaka budala komentariše ovog gospodina kako hoće u čatu. Nema od tog ništa. A to se radi samo zato što je propao pokušaj da se napravi dobar posao sa Šmokljom. I ponovit ću, ponosan sam što je nas par ustalo nepovezano. A on tjera princip sa tim Elmedinom da ga gurne u reality isto ko da njemu neko ne da tam ide. Isto ko da on toliko ide principali, ko da će postići da svi ga zavole radi tog što će on iz principa ući neće. Ko da je ušao u štalu. Tako zvuči. Koliko god ti mislio je to glamour i elitar. U štalu. Reality je štala puna goveda. Onako govnjivi. Treba uzeti onu čeličnu četku pa im govna sa leđa i sa nogu ostrugat. On nije rekao za sve, nego samo za tog jednog pojedinca da bi njega trebalo kao tako i to. Jest, čuli smo da je onaj Hitler imao razlog da ubije od tog pojedinca. Nismo čuli da nije to Hitler džaba ubio. Jest, pa nećemo mi vjerovat svojim ušima, mi ćemo vjerovat tuđim riječima iz usta lopova. Hoćemo, evo sad ćemo. Ja ne znam što se mi uopšte svađamo više po ovom YouTube. De ko je kome kriv, nek ovaj oštećeni uzme fino advokata i nek nas tuži. Čemu ova agonija? Znači ako hljagamo, ako lažemo, ako blatimo, imaš puno pravo i osnovu da tužiš me i naplatiš. Evo vidiš, na primjer, Memo je smatrao da sam kriv i tužio čovjek. Tako i ti trebaš, hamdaga. Da uzmete, ako nekog ne volite, ne podnosite, mrzite na YouTube-u, imaš svoje kanale i otvorite samo bez veze nekoga što je u kontaktu sa nekim. Ovaj put konkretno ću reći. Znači, otvori netko ko ne voli Amira Hadžića, mrzi ga. I onda pronađe u tim kontaktima da netko je dobar, poštuje Amira i tako dalje. I onda vi popljujete tu osobu, konkretno gospođu Saju Popović. I pričate o njoj onako grozne stvari. Gospodine Mladene, dobro došli na YouTube. Ja već više od 2 godine svaki dan se srećem na svom poslu sa ekipom ljudi koja me mrzi. Svaki dan. Ne znam ni ko su. Ne znam, ništa im nisam uradio. Ali svaki dan su tu. Ništa se nemojte čuditi. To je normalno. To što se pljuje po meni već mjesecima, nikakav problem. O tome više ne želim uopće pričati. Od mene više, što se toga tiče, nećete izvući nekakve reakcije. Gledaj sad ovo, Mladene. Amir Hadžić, Pink, ne, bošnjačka Pink zvijezdica. Bošnjačka Pink zvijezdica, Pink. Pošto sam bio na Pink BH, pa sam Pink zvijezdica ovaj. Ja ovdje sam bio i na Fejsu, i na BN-u, i na... Gdje sam još bio? Gdje sam li bio još gdje? To je sve nebitno, bitno je što sam bio na Pinku, pa da mi se onaj pridoda. I tu, vjerovali ili ne, piše žensko. Slušaj sad ovo, 2020. Mladene. Kategorija savremeni odjeci. Videoklipovi najpoznatijeg BH youtubera Amira Hadžića u kojima su obrađene teme svakodnevnog života prosječnog građana Bosne i Hercegovine ostvarili su značajnu gledanost i popularnost, naročito kod pripadnika mlađe populacije. Kontradiktornost Amira Hadžića kao njegov temeljni označitelj. Uradci sa nazivima poput izbori, naš mentalitet, naš narod, zašto mrziš, država, odlazimo iz BiH i drugi kritički se odnose prema bosansko-hercegovačkom društvu i državnim institucijama. Haj makar je ovaj dio skontala kako treba. Ne treba se čuti što je ovim temama privukao veliki broj ljudi, budući da one referiraju na probleme s kojima se svakodnevno suočava. Kako kaže Hadžić, njegov posao je da nasmijava ljude, a upravo svojim duhovitim i satiričnim klipovima ukazuje na društvene anomalije. Ovim tekstom pokušat ću problematizirati neke njegove stavove te navesti nelogičnosti i kontradiktornosti koje se javljaju u javnom izlaganju njegovog poimanja naše društvene stvarnosti. Prije samog analiziranja Hadžićevih stavova istakla bih kontradiktornost u motivima njegovog obraćanja. Klip Najbolja država počinje riječima nema, kažu ljudi, mrzi Amir, Bosnu ne podnosi. Pa kako možeš mrziti mjesto gdje si rođen, bolan? Ovim riječima Hadžić upućuje na pogrešno shvatanje njegovih poruka od strane gledalaca. Da li gledalci zaista ne razumiju poruku koju Hadžić šalje? Ili samo slušaju ono što je eksplicitno rečeno, kao u video zapisima u kojima govori da ne može voljeti državu koja mu ništa nije dala, kao na primjer
Tražite od mene da volim ovu državu je suludo, jer ono što se voli je odavno pobjeglo iz ove države. Evo viš, ovaj dio je napisala, ali nije ga 2 put pročitala da skonta. Ili možda čak nikada ovdje nije ni bilo. Možda čak to što se voli nikad ovdje nije ni bilo, pa ga moramo nanovo roditi. Već ovdje uočavamo nekonzistentnost poruka koje promoviše. Eto vidiš. Izlizana metafora domovine kao majke zlostavljačice. A inače nije. Inače to ništa nije, nego ja izmišlju. Znate i sami da sam izmišljao. Video nastavlja sa: kad vas je vaša majka dok ste bili mali savjetovala da ne plazite jezično drugim ljudima kad prolazite pored njih, da im trebate i morate reći kako ste, da li ona vas mrzila ili kritički savjetovala, misleći 30 godina unaprijed? Baš to! Baš to! Ako ti kažem, nemoj lagat, krast, varat, pogotovo prijatelje, poznanike svoje, jel ti misliš da te mrzim ili misliš da te savjetujem za dugoročno da izbjegneš poteškoće? Šta misliš šta je od to dvoje glupane? Upućujući na to da se on kritički odnosi prema državi i njenim stanovnicima ne iz mržnje nego iz brižnosti. Upravo! Jer moram imati razlog da bi imao ili mržnju ili brižnost. I šta misliš za šta imam tačnije razlog? Dajući doprinos progresu ove zemlje kao što majka odgaja svoje dijete da bi izraslo u perspektivnog razvijenog čovjeka. To bi možda imalo smisla kada ne bismo naišli na niz drugih videoklipova kojima Hadžić eksplicitno afirmiše odlazak iz Bosne i Hercegovine, ističući sve njene negativne strane. Da li time doprinosi razvoju države misleći 30 godina unaprijed? To ne bismo mogli zaključiti. Ne, nego ćemo šutnjom i ignorisanjem aktuelnih stvari oko nas, tako ćemo mi doprinijeti razvoju države. Evo ja ne znam, eksplicitno afirmiše odlazak iz Bosne. Ja ne znam, evo jesam li ja otišao iz Bosne. Unatoč svim problemima i poteškoćama i svim ovim sranjima, evo ja ne znam da sam otišao. Uzroci svih problema s kojima se suočava BiH društvo prema Hadžiću leže u Bošnjacima. Eto vidiš ti ovo Mladen. I ona sad ovo ovako kad postavi ovdje. Stotine ljudi će to uzeti u obzir. Pa razmišljati o tom, pa rastezat, pa. A problem vam diholji i čeka da evoluira još gore. Dok ovakvi glupani sastavljaju tekstove na ovim niskorazrednim web sajtovima. Evo viš, September 3. Ovo je bosanskamisao.ba, ovo je državna domena. Naša misao, bosanska misao. I nije prevedeno niskorazredni, niskobudžetni portalčić nekog privatnog lica što me mrzi. I sad Mladene, da ja dalje ne smaram, evo morate sebi ovo ukucat pa iščitat roman. Vidi sad ovo Mladene, gledaj, samo ću ti izscrollat. Evo, da me tjera neko, ja ne bi imao voliko riječi o sebi reći. Tako da Mladene, dobro došao na YouTube, to ništa nije čudno. Čovjek koji te ne podnosi, mrzi iz nekog razloga. On jednostavno svoje aktivnosti usmjeri tako da ide tebe štetiti. Danas nije postigao ništa, sutra eto njega opet, možda će sutra postići. Pa makar živac da ti nakratko izvuče, on je dobar. To ti je realnost interneta Mladene. Ja znam kako to tebi izgleda kao starijem gospodinu u očima. Izgledamo vjerovatno kao potpuni divljaci, ali ovo je, vjeruj mi, normalno što se tiče nas. Koliko tko u tim kanalima nekad zagazi malo, pređe određenu granicu? Da li se zamjeri i koliko se zamjeri gospodinu Amiru Hadžiću uporno što je on radio to i to? Taj čovjek je kažnjen, on svoju kaznu izdržava. Da shvate da ne merete nazor napraviti od nanogice ubijstvo, ni zločin. Nanogica je isključivo izbjegnut porez. I to sam ja pričao i prije nanogice, godinama, da neće biti plaćeno nikad po cijenu bilo koju. I ne mereš sine ti sad uzeti to i konvertovat u šta tebi volja. Pa ja sam odlučio da je imam, jer ne želim govnima dat marku. I sad bi lopovjaneri, iza kojih ima hiljade već dokaza za razne stvari. Sad bi se oni zakačili toga pa pravili Karadžića od mene. Pa da si ne shvati da ne ide na silu, eto. Nevjerovatno. Zamisli ti ovog komentara. Čekaj, gdje je ono? Bi bilo dobro za tebe da ne nosiš narukvicu od poštenja, koliko znam nisi nikad nikom pomogao, nego se malo, ali bi bilo dobro za tebe da ne nosiš narukvicu od poštenja. Eto vidiš, ne mereš ti nazor stvorit da je moja nanogica radi nepoštenja. Pa ne mereš, pa svaki moment su svjedočili moji pratioci šta se dešavalo. Svaki moment. I tu nije bilo od nepoštenja. Svaki potez, svaka aktivnost je javno objavljena. Ko šta radi, ko je šta rekao, gdje se šta desilo. Nevjerovatne su vaše upornosti. Da shvati da ja moram istinski i stvarno napraviti potez radi kojeg padam. Ne mereš ga ti vještački si ne proizvesti. Evo vidi pokušaja šta ih je. Ali ja moram
pokrenut potez i završit ga. I onda padam. A nekad se tebi digne pendilica zato što me mrziš. Smiješno? Ma da bog da ja udar dobiju srčani, što bi rekla Izudina.